Dicen, my por pleasure favor. to Para mí introduce es un placer Dr. presentarles Ian al Billick, doctor Ian a Billick, scientist un and científico also a y leader. And también I'm not sure, but a mayor, un civic mayor, líder civic a leader, is nivel that something that civil, you un say? líder I'm civil, ¿lo francophone, so llamamos please así? help me ¿Eso with this. existe? Um, and I think Y the importance creo que why I la asked Ian to importancia do this is de la we can have change. presentación por parte And by de Ian implicating es que creo que ourselves and podemos sharing tener cambio our si nos experience of involucramos, si science, but also our intercambiamos work nuestras experience, we can have experiencias de change in our trabajo, society, in de our community. vida, I podemos found that really involucrarnos en interesting. nuestra sociedad y en Ian nuestra earned a comunidad. BA in math Quin- and physics Ian from tiene Trinity un University. título He en completed física de his la PhD at the University of Trinity California, University, San también Diego. tiene un PhD That's de la a wonderful Universidad place de to San study. Diego, I'm a little California, un jealous. excelente lugar para From estudiar. 2000 to Del 2000 al 2025, he served 2025, as the executive él se director of the desempeñó como Rocky director Mountain Biological ejecutivo Laboratory. del Laboratorio Wonderful Biológico de Rocky place, Mountain, right? también un lugar maravilloso. And I think he led the Y institution, and we all saw that creo through que major expansion of scientific también él ha activities, estado a research cargo de una infrastructure, gran and expansión access to de field sites, investigación and e much more. And I think infraestructura y outreach, and I think so accesos many things that a Humboldt does so zonas well. de investigación en Um, esta área. he was also the president of También the fue presidente Organization of Biological Field de Stations la from organización 2010 to de 2012. eh, He chaired the National estaciones Science Foundation biológicas, la OBFS, Biology también, REU Leadership Council from también eres 2018 to 2023. líder del consejo del Um, 2020, del 2000 al and I 2023 believe y now that creo we need to que congratulate ahora him tenemos que since darle he nuestras received his third mandate from the felicitaciones, ya city of que ha the recibido su Crested Butte. tercer That mandato means de that parte he de la took the ciudad. time out of Significa his que sí, agenda él and ha he had the tomado courage to tiempo de put su his face on agenda a y ha sign tenido el and ask people valor to vote de for him. poner And su that I nombre en una really, boleta y pedir that a las takes a lot of personas que courage. voten por él. Y And realmente creo que eso you've got requiere de success. So mucho valor. congratulations, Ian. Y pues ha sido un And éxito with además. that, Muy I'd like to felicidades, Ian. welcome Pues Ian for his talk terminando today. esta presentación, quiero Do darte la maybe bienvenida. I'll make you co-host so that you can Te voy share a poner como your screen if you co-host want to, Ian. para que puedas Yeah, that'd be compartir tu great. And pantalla. thanks, Es David, for necesario. Muchas organizing this. gracias y And gracias thanks David for por the wonderful organizar todo introduction. esto y gracias por esta maravillosa And I presentación. will see, make certain I share the right thing. Vamos a ver, voy a asegurarme de estar compartiendo la presentación correcta. And can people see my ¿Pueden slides? ver mis Yes. diapositivas? Okay. Okay, so Bueno, I'm going to run through yo kind voy of a a little bit of my presentarles un history poco sobre mi and the historia integration between my field y la station work integración en mi and sort of my trabajo role as en la an elected estación official. biológica y Feel también mi free to rol jump in with como questions. oficial funcionario electo. My current position is mayor. Mi I'm serving puesto my third actual 3-year es term. como In the United States, alcalde. we often talk En about weak Estados mayor Unidos and strong usualmente mayor. hablamos de los And alcaldes I'm a débiles y weak los mayor, alcaldes not fuertes. Yo soy un necessarily because of alcalde who I am débil, as a person, no but por la it's a persona structural quien soy, sino definition, es una which means estructura that we have ya a definida. professional Significa que town manager tenemos that the council una hires. gestión And so, profesional por like parte del consejo Denver, en la Mike ciudad Johnson is y mayor. He Mike works full Johnson, por time. He's ejemplo, en got his Denver staff. es un They alcalde de answer to tiempo him. completo con su Whereas personal a Crested Butte, we cargo, have a mientras weak mayor que en system. nuestro So I'm sistema one es of un 7 council alcalde members that run débil, the así que meetings soy and uno de sign the 7 papers, and a lot of miembros what I que exert is estamos por ahí, influence. So firmamos los just for people documentos y who nos are a little encargamos. Así less que familiar solo para with los the que no American conocen muy bien el system, sistema and even Americans who may estadounidense, be less incluso gente familiar en with Estados the Unidos strong and que no weak mayor conoce muy bien distinction. este sistema I de started alcalde at fuerte, RMBL alcalde in débil. 1988. Yo empecé I'm en standing on the left with the RMBL blue en backpack. ecología I del went out campo en el there to make 88. that Allá tengo transition from math and una mochila physics azul, ¿la to ven? Y biology. estoy a la I izquierda y did not get around to yo taking a no biology class to my senior year tomé in clases de college. biología And hasta que as I estuve en started thinking la about life universidad, after cuando graduation, empecé a someone gave pensar me en la vida wonderful advice, después de which la was graduación. Y think alguien me about what you like recomendó, doing day to bueno, day, me dijo, piensa not en qué like what quieres you want hacer to todos los achieve. And I días like y science, but I lo que like quieres spending time lograr. outside. Así que me gustaba And Paul no me gustaba tanto Robertson, la ciencia, who pero sí me was gustaba pasar tiempo the afuera. faculty member Así down at que Trinity Paul University, used to Roberts de teach la the field Universidad ecology de class out at Trinity RMBL. daba una And clase de so ecología he de sent me campo. out. Así que él And me so I envió came out al campo to y Gothic, and Susan Lohr was the director at the luego time. And Susan Loren when I era la saw her directora give en ese her momento y the orientation cuando talk, I ella thought, oh, nos wow, dio she la has a really orientación, dije, interesting bueno, ella tiene position. And, un puesto muy started thinking interesante. about it Así que then. empecé a considerar a Um, partir de ahí este trabajo. okay, let's see if I can get my slides to work.
Vamos a ver si mis Yes. diapositivas Can pasan. you Sí. So I can you try to put it full screen? Is that possible? can try. Vamos a You can intentar do que worse than sea me, Ian. So, pantalla completa. I've put the bar very low. Um, I think putting in Vamos, full screen is creo something you que do individually. aquí Oh, está. I how's see. that? Okay. Does that ¿Le está work? bien así? It looks to work for me. Is everybody? Sí, Yeah? creo que Good. está bien para Yes. todos. Perfecto, Awesome. gracias. So I started Bueno, at Rumble in entonces 1988 en and worked there pretty 1988 much empecé a off and on trabajar en Rumble continuously y ever a since. partir de ahí, pues You know, fue la last zona donde me fui summer I think quedando. El was the último verano first creo que fue summer that I el hadn't verano I stepped away en last que spring, and I think it was the eh, first summer that fue I el hadn't verano really been en el tied to que Gothic since Ronald Reagan was realmente president, estaba trabajando con and política had con not Ronald been Reagan como executive director since presidente Bill y Clinton was president. que no había sido Just director to put it ejecutivo in desde que perspective Bill for those of Clinton you había sido familiar, so presidente. it's Así que eso les da una 1988 perspectiva de and sort tiempo. of 2000. En 1988 al But I 2000. had a lot of different Pero sí roles tenía before I muchos became puestos, tuve executive muchos puestos director, diferentes antes de and for ser me it was director just a ejecutivo. wonderful thing Y to para not mí have the simplemente era responsibility. maravilloso no tener la I spent a number of responsabilidad. summers where I Yo would go out and pasé varios volunteer, veranos como doing voluntario, research in the summer, haciendo and then make a investigaciones de lot of work, verano y también trabajando earn a mucho. lot of money working Gané on mucho the dinero lab's fence to trabajando keep the cows en out. So I would laboratorios, work 60, 80 hours manteniendo a week and then go esta off and con bike tour. laboratorios, trabajando 60 horas So I por biked up from semana Gothic y luego andando en to bicicleta Yellowstone, de and then over Gothic to a the Olympic Peninsula, Yellowstone and then down y to también Tucson. a la I was winter península, caretaker. Tucson. I like to joke I was one of Luego the me gusta maybe the only bromear que tal person vez to yo fui ski la partway única to their persona PhD defense in San que Diego. So I estuvo en wrote up my esquís hasta thesis que and logró su then PhD en San Diego. skied Luego out and then escribí drove the rest of the mi way to defend. So tesis y I had luego en quite a few esquís salí years del where I lugar just sort of también. Hubo enjoyed muchos años en los being que at the field simplemente station in a lot disfruté of different muchísimo la estación capacities. de campo, Jenny, my wife, diferentes is shown there in the capacidades. bottom. Mi esposa está acá abajo We spent conmigo. a winter Nosotros caretaking. pasamos I un learned to sort of invierno ski there in the backcountry and donde luckily estuvimos survived. esquiando acá en el Didn't get caught in campo. any Por suerte avalanches. no me tocó ninguna avalancha. One of the Y things una de that las time cosas period, que sucedieron en este periodo de is really tiempo rooted es in está people realmente and basada scientists at en Rumble that were científicos en very Rumble focused on que policy estaban and muy environmental enfocados policy. en So la Bob and política Scotty Willie ambiental. are Bob, on your Scott, top Willie, left. Scotty was a Scotty scientist that fue un started there in the científico late que empezó acá a 1950s. She was finales de los responsible for 50. non-consumptive water Ella rights in the state of estaba a Colorado. cargo de muchos She de was los very movimientos active a in land cargo con conservation. la conservación del agua en Colorado. She and another También scientist would ella y lovingly otros refer to científicos themselves as the se bitch and referían bastard of Gothic. hacia ellos como So they the had bitches their and own bastards. particular approach that some Y people tenían un appreciated and enfoque others didn't, fuerte. but she was Algunos very lo apreciaron, otros impactful. no tanto, Paul pero Ann sí Ehrlich, who wrote tuvieron the Human gran Population Bomb. impacto John Holdren, bottom estableciendo left, who is estos Barack Obama's contactos science en advisor, la I think parte the de longest serving abajo. national Creo que science tal vez uno de advisor. los John científicos Cairns, de who taught más restoration duración en su ecology. I'll say puesto. like John Holdren taught John a class at Holder Rumble in daba early una clase en 1990s that I think Rumble like 5 or en 6 los people took. 1980s. You Creo know, que and it solo was como like 5 literally personas not that asistían a long esa before he went clase. on to be Barack Así que Obama's science advisor. So realmente very de ahí pasó small, a ser intimate un setting. consejero Gretchen científico de Barack Daly, Obama. who's known for her Gretchen work, Daly, National que es Academy of conocida Sciences por and su Ecosystem trabajo con la Academia Services. Nacional de Dale las Ciencias. Colburn, very Dale involved Coburn, in muy endocrine involucrado disruption, which is now a también major area of en research. un So área in de the 90s, investigación. when it was Y sort of a en los formative period 90, for me, cuando fue un periodo surrounded by formativo para scientists that mí, were really estaba working at that rodeado por interface between científicos que policy and trabajábamos science. en esta parte que incluye la Couple ciencia, pero la issues política I'll también. just sort of Un call par de out temas. because I always find that Yo sort siempre of like the descubro cross connections que fascinating. las Big issue conexiones for our cruzadas son community, fascinantes. Algo the importante town para of nuestra Crested Butte, is we comunidad have a large en molybdenum deposit nuestra just zona es west of the que town, fuimos uno de los and últimos made pueblos national news. que The llegó a las community sort of fight noticias against como it. una comunidad Michael que Soleil, who lucha was a faculty contra member at UC San este Diego, movimiento en San and is Diego. considered sort of the founder of Michael, que es conservation uno de los biology, and fundadores that's de la the biología de first conservation conservación y es biology book. el primer libro de The last conservación chapter biológica. El actually último talks about capítulo Mount habla Emmons. I sobre think the Soleil and Wilcox is maybe Wilcox, 1978, Soleil en 1998. 78, 79 is when those issues 77-78 es of la época Mount en que Emmons were estos sort of brewing up. So there was temas sort of this surgieron, así exchange que es una between especie de this intercambio place that I was entre embedded este in, lugar but en el also que sort of what's vivo, going pero on in the también academic world. un proceso importante en el Another mundo example, académico. Otro ejemplo, so these are multiple estas son articles, hard to read, diferentes but
multiple artículos articles in difíciles the de New leer, York pero Times diferentes all about artículos the en el New scary York Times expansion. sobre So esta Gothic is temida you expansión can del sort área of de see the esquí. buildings right there Pueden in the ver bottom los left, and edificios that's en la parte Snodgrass izquierda Mountain, and the ski y resort esto es had plans to expand the Mountain ski resort con planes para onto expandir el Snodgrass, just hotel de adjacent to esquí the en toda esta biology zona, laboratory. incluso And pasando los Bo Calloway, laboratorios who owned the de ski resort and was biología. driving things Bob forward, had to Calloway, que era resign as propietario del Gerald Ford's resort del hotel de esquí, tuvo que renunciar campaign manager in y en 1976 because of 1976 debido a inappropriate influence. There was a Senate influencias investigation. inapropiadas, hubo This issue, investigaciones the por scary parte del expansion, is Senado. something that persisted through my time as Esta mayor, expansión as fue algo que was persistió the durante development mi of Mount tiempo Emmons. como And so, alcalde. Así que Rumble was Rumble very much embedded estuvo in bastante issues locally with involucrado en national temas implications on the de policy side as well as aplicación de the políticas a science. nivel nacional. I stepped in as executive Yo director in empecé como director 2001, ejecutivo en served in that role 2001 for y estuve approximately ahí 24 unos years. 24 años. This graph Y is too much este to gráfico, absorb, pues but claro que es mucha I'm an ant información, no biologist, and espero one que of la the things that entiendan, I pero like is una de las allometry. cosas que me And the gustan idea is that you can es la scale life idea de que history and podemos physical escalar la characteristics with historia de la size. And when naturaleza things a una scale escala específica differently, y you cuando create logramos ants that escalarlo, look very different. podemos So if your también head ver las size cosas diferentes. increases Sí, super fast as nuestra the ant gets cabeza crece larger, rápido, your rápido larger y ants look very different than your las, smaller ants. And so one of las the things I did was las sort of look hormigas tendrán una over apariencia 25 diferente, así que years hace unos and looked 25 at that años scaling yo and sort of miré ranked esta them. And so escala an y traté de institution feels clasificarla. Así different, que una and it can be institución se because of the siente scaling. diferente And debido so a su some escala. things grow Entonces, faster than algunas others, cosas and crecen so más it's the rápido que relative otras change of y se growth that vuelve can make an relativo institution el feel cambio que differently. So podemos tener a in my nivel de una time, we institución. have seen En about mi época he visto 180,000 como X increase in 180,000 internet. diferentes lugares Unrestricted creciendo donations en increased about Internet. 42x, Aumentaron all down to scientific las publications. donaciones There's an 42 economic veces paradox I para sort las of forget, but publicaciones científicas. healthcare, one of the También challenges is uno that de los human desafíos productivity doesn't importantes, la scale the atención same de la way sort salud, of porque technological advances are. So las anyway, it was no just se sort of a escala al slide I igual. put Entonces, together to kind of yo help me armé understand una the serie de changes that I números que me ayudaron experienced a in ir my evaluando los 25 cambios years que yo and pude kind of how experimentar it felt en mis differently, 25 años a just cargo sort of y looking at how poder things ver scale. con la So manera en from que las cosas han scientists, variado en su station escala. days down at the bottom, Científicos, días en la technological estación, stuff, physical plant temas expenses sort of tecnológicos, increasing expansiones faster. futuras. So uh, probably what I would Es put at the posible root of que change, and yo Philippe diría was que there uno de los for quite a bit cambios of más this, importantes, y was Felipe estuvo allí really parte del overhauling the tiempo, board and tuvo governance. que ver con motivar RMBL la is an NGO, junta, and I think about 25% of field creo que stations are 25% organized de as las an NGO. estaciones de And sort of investigación that governance están, structure, tienen una which is very estructura de related to the gobernanza town of Crest similar Butte, que tiene que sort ver of building alignment across diverse con stakeholder groups, really grupos figuring de out interesados how que the deben Rumble determinar was organized and how it cómo was se governed and how actualizaba decisions were Rumble, cómo made, se toman las was at the decisiones. root of what Y drove a esta lot es of la our base de success, lo and que really the impulsó root of the nuestro éxito experiences y that I también de gained la to help me experiencia que step yo into the mayor's obtuve role. para Part trabajar of como that change alcalde. in governance Parte was del how we cambio en la managed research. gobernanza fue la administración de Rumble la was a investigación. place in the Rumble era un 19, if you lugar, look at si our vemos age structure and scientists, there nuestra was very little recruitment estructura of y scientists nuestros into Rumble in the científicos, tenemos 1990s. So we have diferentes scientists that científicos en started los in the 90, 1980s, científicos que a lot of empezaron en los scientists that started in the 80s, otros que 2000s, empezaron en los not a lot of 2000s, scientists that pero no started in the muchos que empezaron 1990s. en los And 90s, that was because of debido a territoriality and que people hubo being mucha chased out. So territorialidad y there algunas were some personas important fueron things related to alejadas. Hubo governance. muchas cosas So it importantes wasn't relacionadas just con la the board of gobernanza, así trustees, que no but se also how we trataba managed solamente de la research. junta, sino también de la forma en que se Financially, manejaban las so investigaciones. governance is probably the core thing, but Financieramente, then la you have to gobernanza es translate lo that más into importante, pero debemos finances. traducir We esto en changed how finanzas, we cambiamos la managed our manera en indirect que in manejamos 2003. We overhauled our financial indirectamente, systems in restauramos nuestro 2008, sistema financiero set en up el a development office in 2008, luego una oficina de 2009. desarrollo en el Through my 2009, later years, we luego más really were adelante able to pudimos take our land base, asumir and nuestra Hillary base has done similar things down at territorial y Hillary Archbold, ha but hecho cosas use our similares land en base Archbold, pero acá and tenemos monetize that. To monetize logramos it without monetizar selling, nuestra so a way tierra that sin tener que supports the mission vender of de the una manera que se organization, apoya but la created misión some de la significant organización, financial pero resources. So creando recursos bunch of financieros different financial importantes, moves that gave us diferentes capacity. movimientos financieros que nos dieron la
led to a capacidad significant increase in the y quality of the la posibilidad buildings, de the aumentar la calidad residential de los improvements. For edificios, those of you who've mejoras been at OBFS residenciales. meetings and Para los probably que han appreciated some of estado those por allá, tal improvements. vez han podido apreciar Um, algunas de estas Our mejoras. operational buildings, Nuestros so edificios the operativos. we had the research Tenemos center, el which was centro de stimulus money from investigación con 2009. dinero de estímulo en Private 2009, philanthropy, the dining hall, community filantropía center, where the privada, OBFS meetings were centro supported. de And comunitario, I'm showing photographs, and el one of the things I comedor. want Y to bueno, una de las emphasize cosas que quiero is that we enfatizar are es embedded, que even when nosotros you're a estamos leader in an integrados, organization, we're incluso cuando somos embedded in a larger líderes en una network, organización, and somos all you're parte doing de is una red supporting that mayor y network and sort estamos of aquí para releasing apoyar the esta red capacity of y that para larger group. liberar And la so capacidad really de este trying to grupo show mayor. some of the Así faces que and podemos individuals that así were ver algunas de involved in las these, caras de because los none of individuos que these, estaban even though I involucrados, might have been the ya executive que director, aunque it yo was era very director much sort of a ejecutivo, team effort realmente se that trata made de all un of these things esfuerzo a happen. nivel de equipo que hizo que todo esto fuera We have a lot of posible. historic buildings. Tenemos I think a muchos very edificios important part of what we did históricos. was not Creo just que build parte new buildings. It's importante no much solo la cheaper, at least until a construcción de couple nuevas years ago, cosas, until que pues COVID, it was era much más cheaper barato antes del to COVID, build era new más buildings barato than hacer renovate cosas historic nuevas buildings. que But I renovar think the edificios history and the antiguos, pero culture, creemos que the la sense of coming into historia, a la new place and cultura, la discovery is very sensación de important to llegar a un the lugar y educational descubrir experience es también una and the experiencia students' willingness to educativa become new y people. los estudiantes desean Our convertirse en nuevas infrastructure, personas. it's like a Nuestra mini town. infraestructura When I es a stepped into nivel the como de un town, pequeño like it was pueblo. essentially the same Así que issues. So básicamente dealing cuando with empecé a trabajar wastewater, gubernamental, water estábamos con augmentation, we have rights to the los water, our mismos water temas, system, manejo our de agua, internet. sistemas de agua, el We internet. really overhauled a lot of that. Realmente son muchas las cosas que A estaban en big part proceso y of en what we did was restauración. we Una parte expanded the importante nature de of lo the que hicimos science that was fue done. expandir la Brumble naturaleza historically is de la very ciencia strong que in terms estábamos of realizando, biology, long-term fuerte en research, but we biología, en added hydrology in investigación, pero 2014. agregamos luego la Big hidrología en el atmospheric presence in 2014 y una 2020. presencia A lot of atmosférica cultural importante a changes partir del associated with that. 2020. These disciplines think in Estas very different disciplinas ways. se They think ven de about formas research in different diferentes, ways, se different cultural manejan, se tienen approaches. There was a perspectivas lot culturales of diferentes, así que crosstalk that was hay needed to muchas really open up. I conversaciones want to say, cruzadas que you know, tuvimos que research iniciar committee para is like, alcanzar there's no diferentes more room acuerdos. for stream Aunque algunos research. Like dicen, no everything that's hay being más done, espacio para you know, is being investigación de done. And then within a riachuelos, ya couple todo se years, we hizo, probably pero un saw par that de años increase después 20-fold, lo aumentamos simply 20 because we veces, brought in simplemente disciplinary porque trajimos diversity. diversidad Because disciplinaria, hydrologists, debido a you que know, they los use sensors and hidrólogos they approach things in very necesitan different ways. sensores y manejan las cosas de una You manera can see that diferente. reflected. So Podemos I'm ver showing here esto 3 reflejado graphs. también The acá long en tail estos on tres the left is the gráficos. number of En la research days, parte de which is tenemos just how son many we track las the intensity of use. permanencias de los científicos, es como monitoreamos estos Middle procesos. graph, or the Y en sort el of orange or medio, yellow, if en you're not too naranja, colorblind, shows the number of vemos la scientists. cantidad de And then the bottom científicos y en la graph is the parte number of inferior projects. vemos la cantidad de You can see the proyectos. dip there during Pueden ver la COVID. We were bajada que actually able to tuvimos durante stay el open in COVID, COVID, donde logramos which was a minor mantenernos miracle. abiertos, que ya fue algo You know, we were impresionante. starting to see a little bit of a tail Empezamos off a ver un as some poco of de these larger descenso en atmospheric and algunos de hydrology estos projects moved proyectos through. But a atmosféricos very de long hidrología, period of pero fue un stasis periodo grande de estasis translated que after about luego 10 to se 15 convirtió years en 10 o into 15 a significant años increase. de And aumento it's actually significativo. working on this today, this morning, Estábamos trabajando en esto esta understanding the mañana, relationship tratando de between entender la longevity of relación leadership entre and la the impact longevidad on del liderazgo y organization. el impacto Actually en had la a organización. major donor, En realidad, un David donante Weekley, importante, who David came to be in Weekley, about quien 2010, is vino like, en el the research 2010, says that dijo, las nonprofits don't investigaciones nos really dicen blossom que until las they've instituciones been in a sin fines de position for lucro about no 10 empiezan a years. And florecer so, hasta que tienen por lo menos so 10 his años en su posición. philanthropic reach Así is que very bueno, aquí vemos el international, that he's alcance rooted here in the filantrópico, community. que es bastante But he was very amplio. focused on that Él estaba 10-year muy sort of enfocado time en period. estos And 10 you can kind of años see it reflected y realmente no lo vimos reflejado, at least for superficial al reasons, in menos por terms of razones the number of superficiales scientists, the en number of cuanto a la projects, cantidad and de all that. científicos, cantidad de Undergraduate research, proyectos, kudos to my wife investigaciones de Jenny on your grado. Aquí left, está mi Christina esposa Jones, who's a Jenny, Rumble está board Christina member, Jones de la Junta de Rumble undergraduate from Stanford para University. estudios We de grado de completely overhauled Stanford. that Hemos program, totalmente really opened restaurado that ese up, made it proceso, lo strong hemos abierto, financially, hemos hecho una great inversión collaborations with importante a LA nivel community financiero, colleges. colaboraciones So importantes it's a con little universidades counterintuitive, but we really comunitarias. increased the Y cost of también the program, aumentamos, bueno, el costo del increased the number of programa, fellowships we se aumentó la offered, and cantidad saw dramatic de improvements in becas y diversity, de esa manera hemos economic, as podido well as tener mayor
mayor ethnic diversidad diversity a and nivel participation in the económica y program, étnica but it required en el building very programa, intentional pero relationships with
with Hispanic serving incluyó una institutions. construcción We fuerte de focused relación con las and we really comunidades focused on hispanas. relationships También rather nos than enfocamos en transactions. relaciones y no That's been tanto sort en of something I've transacciones. long Es algo emphasized que is yo he we enfatizado need to durante invest mucho in tiempo, es que relationships, and tenemos often we que approach things invertir en transactionally. relaciones y a veces lo hacemos a nivel Sort de of coming to the end transaccional. of my time Así at que bueno, Rumble, al final is de mi periodo very en involved in Rumble, land estaba conservation. muy So involucrado Rumble en is la embedded in conservación a public terrestre. lands and private Rumble es una property parte que está matrix. dentro de una And matriz de so propiedad privada we were able to do a y number of nosotros pudimos hacer transactions una serie de related to the transacciones Gothic town relacionadas site. con So we la bought zona in de Gothic, holdings within the donde field pudimos station, which is an comprar old mining town that had áreas been en la abandoned. estación, una We zona had to minera replat abandonada. that. There were sort Tuvimos of some que legal issues that had never been replantearlo resolved con to unos clean that temas up. legales que no That habían sido conservation resueltos en el easement of the pasado. Gothic town También site, that todo town lo que site is now fueron los dedicated procesos de legally in perpetuity conservación for y research and poder education. It could never be reservarlo a sold or used for perpetuidad other para purposes. investigación. Ya no puede ni venderse ni utilizarse The para ningún Trampy otro propósito. project El is proyecto significant at the Trampy, state que and ha probably sido muy national level. importante a nivel So it estatal was e about an incluso 8,000 nacional, acre, son como figure in terms 8,000 of acres finances, en términos conserve de that landscape, conservación build del Trampy. paisaje, That Bill ranch Trampy. is the En second ese largest private rancho property es owning la segunda in Gunnison County. propiedad The Ute en Mountain Utes tamaño have the y largest land holding, and tenemos Gunnison County is uno larger than two es states. más grande que dos I think estados Delaware y and Rhode Island, Delaware y Rhode just to give Island, you a solo sense para of the darles una context and idea del perspective. contexto de la But we were perspectiva. able, Pero Susan Lohr, también Rumble's former pudimos director, really con sort of ran herd Susan and helped to Lohr make that happen. So y fue de huge las kudos to personas que nos her. ayudó. Justin Felicidades a Spring ella porque and Bill Trampy, realmente who's shown there. también Justin We had Spring y three Bill other Trampy. projects, Otros Maxfield Meadow, proyectos, properties that were adjacent to también Rumble or distant from Rumble el on the order of pastizal de like 40 to Maxfield, la 160 pradera de acres. Maxfield, Lots, a bunch of 150 smaller acres, transactions, otras really transacciones un poco rationalizing más that pequeñas que landscape. nos ayudaron a racionalizar este And that it paisaje. wasn't Y just land también no conservation, se but trata also land solamente management. de So conservación David de and Bonnie terrestre, Weekly, sino we put también de together a visitor gestión. center. Tenemos un That centro visitor de center, I centro de think when I visitantes started, we que creo grossed que about al $10,000 a iniciar creo year, que and now it tenía grosses como about 10,000 $300,000 a year, and we dólares al manage año y about ahora gana 30,000 como visitors. 300,000 We y intercept con more 30,000 visitors in that visitantes. visitor Tenemos center más than the Mount visitantes Crest en este Butte centro and Gunnison que Chamber of en Commerce's Mount combined. Crest. Y We reduced hemos reducido a private development on the un labs border desarrollo by privado 80%, en un which would have had huge 80%, impacts. que hubiera The tenido ski mucho area was finally impacto en removed el área. from the ski area permit. También Vail no longer esta has área access ya or rights to no that. hay We acceso created a para la research and construcción. Hemos education special creado area around un área Gothic, especial de and we have investigación national en legislation Gothic, que tenemos pending that también would legislación designate nacional the que va area, a public designar lands esta around área Gothic como congressionally for research and education. So it wasn't congresional para just investigación y conservation desarrollo. in terms of Así land que no se acquisition, trata but it solo was de also conservación management. a nivel de adquisición de tierras, Really, sino that también a interest nivel in land administrativo. Este interés en management la led me to gestión get terrestre involved me locally ayudó a in the involucrarme forming entities that I was localmente been involved with in my career at the con school. I'm la not going to talk about that so escuela, por much. My ejemplo. wife was No, actually no sworn voy a in as hablarles a mucho school de board este member tema, last pero night. mi esposa es miembro de A la special junta directiva district, de esta the escuela Metropolitan a Recreation nivel District, that del is property también el tax. METREC, que Gunnison es County un could share the condado county's planning commission, donde and then the somos town of parte Crested Butte. del The Consejo planning de commission, Planificación. I'm La showing Comisión de Gunnison County there Planificación in en red that Gunnison gives you a sense County, of que lo vemos acá scale en and rojo para location. tener una imagen But I de dónde está served as ubicado. chair of that. Yo I serví think it was in como 2004. We presidente had en el Democrats sort of 2004. sweep in Tuvimos and take una control of the control a nivel county, democrático del sort of condado, moving it from moderate pasando de ranching un Republicans to more sort of moderado progressive republicano Democrats. a And un the chair of sistema the county más commissioners at the time democrático asked me to step y into the me planning pidieron que commission, participara en el and I comité de did. And I ended up planificación y bueno, chairing eso that hice y for terminé almost 4 siendo years. presidente We de ese grupo durante 4 overhauled the años. process by which it El worked. First proceso time a project de been denied. utilización fue completamente The Bull Mountain Natural modificado. Gas Line was sort of La significant at the state línea de level in gas terms of era algo governor importante en politics ese and tiempo a elections. nivel de We políticas y en started términos affordable tiempos housing, de community elecciones. housing, didn't make a lot of progress. Empezamos también la construcción I de was hogares involved comunitarios, pero no with tuvimos mucho accountability and crecimiento. También property estuve tax. So I involucrado helped con lead an la effort escuela comunitaria that Crested increased the Butte budget para for the school ayudar district a about aumentar el presupuesto 15%. del It was very distrito significant. escolar Helped us maintain class y nos sizes. ayudó We a added mantener full-day los tamaños de kindergarten, las added clases. counselors Teníamos back in la opción de 2014. So tener it was educación important preescolar de for tiempo completo our
our y eran ability to cosas muy retain staff importantes at para nuestra Rumble. capacidad de mantener The personal Metropolitan trabajando en Recreation Rumble. District
district, el distrito de crazy stuff. recreación de I told you everything that metropolitano, happened, like you un would not believe me. un I'll give personal you like one bastante example. Just after it interesante. was a Para hostile darles un takeover, ejemplo, 5 positions, 6 and puestos we had 3 that ran fueron a competitive obtenidos y election. tenemos 3 Right en after una I was elección elected, competitiva y the después de haber first sido issue we were elegido, dealing with el primer was tema que Russia tuvimos Today stopped tuvo working, que ver and I went to con the district manager and say, why is que it that tuve in que rural hablar y Colorado, the dije first por issue that qué I'm el dealing with primer tema is con el que like estoy Russia Today is not tratando getting es transmitted? And que said, well, you ya do know the Russia guy you Today no beat se in the election transmite. has a Bueno, es que mail la order Russian persona a la bribe. que And I was usted like, I le did not ganó know that. es, So, tiene control anyway, sobre sort of esto, the pero yo no lo stories and sabía. Así que parte de issues las that we historias y sort of dealt temas with, que sort tuvimos que of enfrentar. mind-boggling, Realmente un probably a poco whole series of books impresionante or a television veces, una series serie tal vez de that people would libros o not una believe. serie de televisión será But we necesaria did para que la something gente I think conozca that's sobre este very tema. special, Me which parece muy is importante, muy it was interesante really designed to serve que over-the-air estuvo television. diseñado Like para technology from the sobrevivir mid-70s, la it doesn't make televisión. sense La anymore, but tecnología it's de los still 70 pues kind ya of no es what tan the district's importante, there. pero But es lo que in the llevó late a este 90s, they proceso de got crecimiento a finales de los the 70. Colorado Attorney General to rule that El, that television was recreation. I logramos think our, que pues, se your logró brain like is determinar la less active televisión como watching television than recreación, it is like entonces sleeping, se but it volvió allowed them to una grab money. forma So de we essentially grabbed that district atrapar este and distrito redirected it y away from redirigirlo, alejarlo over-the-air television, de and las it's ondas very much in my mind televisivas y tal related to vez en mi mente tiene conservation, que ver which con is la by conservación, providing porque inputs dándole into información recreation, a you la have control recreación, over logramos a recreation. tener So by being control de able la to fund recreación y trails, pudiendo you can financiar control where those zonas, trails are. And so, trails y caminos para senderos para it caminar. funds nonprofits, Podemos Rumble's así también education program. financiar programas sin Peter fines de Raven, lucro. Peter Ask Raven, him what was it pueden about the preguntarle sobre sort of Missouri Botanic Gardens, and los they talk jardines about botánicos sort de of creating Missouri y ellos hablaban de crear tax districts. Denver does unos this too. impuestos a It was nivel really de important to some of estatal, those donde nonprofits. se fue So it's bastante interesting importante a combination nivel de of estas like supporting actividades sin fines de nonprofits that lucro, are aligned apoyar a with the interests instituciones of the sin fines de community around lucro, pero recreation, alineadas con los and intereses de then using recreación de those la comunidad, inputs to e kind of utilizar harness estos insumos para recreation tratar de in the service of aprovechar conservation, and la it's something that's recreación now y getting ponerla al servicio de implemented la sort of at the state conservación y level. algo que se está implementando a nivel Okay, estatal. Crested Butte, Mayor. Bueno, I was Crested appointed Butte. to the council on Yo September fui 21 alcalde en el to an open 2021, position. había un I was puesto simultaneously abierto en el running consejo, a perdón, el campaign and consejo was elected mayor electoral. in November Luego fui 21. They're elegido 2-year terms. alcalde Crested en Butte likes to keep noviembre their del mayors on a very 2021. short leash. Son solo 2 It was años, a race against se someone eligen who's cada dos probably años more y conservative. pues tal vez More soy un poquito recently, I más ran uncontested in conservador. 23, and then there En el was, a race 2023 that we finished up about 2 weeks participé, no ago. tuve a nadie en This challenge contra was more y from the este left, desafío se and the volvió un results were poco largely the más same. I think I'm the fue first importante. person Creo que yo to soy la serve in primera 3 persona que consecutive ha servido terms 3 términos since the late consecutivos 60s, so it's a desde los little unusual for the 60, así que town. pues es un poco inusual Just a para el few pueblo, highlights. pero un Mount poco Emmons, Red de Lady, right? Started información. this Aquí estamos. 77, Red Lady 78. fue Sort of salvada showed you that. en el We 77, largely 80, finished that off. ¿recuerdan? Pues So Michael logramos Bennett down terminarlo. in your bottom Michael left, that's Bennett one of our arriba, U.S. abajo a la senators, izquierda, uno de and los Deb Holland, senadores, who Deb Holland. things have changed a lot Y in the pues las last couple cosas han years. ido So cambiando en she los was últimos she's años. a Ella Pueblo Native American and was es Secretary of de la Interior. nativa And Bennett americana de pueblo was y as Bennett senator was era running a senador re-election campaign, buscando una and campaña de reelección well, at the time y was considered a en purple ese state, so momento este se he had consideraba un the estado opportunity to morado ask y our tuvo la president at oportunidad the de time. pedirle a nuestro presidente del I almost got momento. shot when I pulled my cell Bueno, a phone mí out to take casi this photograph. me disparan cuando There were saqué mi snipers up in the teléfono para cliffs tomar above, but esta fotografía. Teníamos he had the algunos ability to ask for 2 or personal 3 de seguridad things, en las and one colinas of the detrás things that he nuestro. asked for Y una de las cosas included que pidió some incluye steps on a algunos mineral withdrawal and pasos permanent protections for en Red la Lady. protección para Red Lady. That photo of Jenny and I Esta down in the foto bottom middle was a photo that que está en el ran in Colorado centro Public Radio, estuvo and a en piece that was carried radio, by pues de un NPR. programa que se So we pasó have en radio, así celebrated the que permanent realmente hemos protections of Mount Emmons. celebrado Project la protección 2025. permanente Wanted to, y I think this is actually listed as one esto of the aparece rollbacks. listado como uno de los But so far, rollbacks, pero I hasta el don't think that momento is going to happen. yo creo que
que no va affordable a housing. suceder. We live in a Casas, resort community. la habitación One of super asequible. fortunate. I'm so Tuvimos lucky in so many mucha different suerte, ways. muchísima Bought suerte a en house. muchas Jenny and I bought a maneras. house in 2018 that Pudimos nosotros appreciated, comprar una casa I en think el over $1 million 2018 within que the llegó a 12 valer months after we hasta owned $1 it. millón And so, de dólares it works después for de que us, la but it doesn't compramos. really work for anybody Funciona para else who's in the nosotros, pero no workforce. ayuda a nadie más. And so Así one of the que big campaign una de las issues in grandes 2021 campañas del was, 2021 fue, can community members continue ¿pueden los to miembros afford de and la live here? comunidad seguir pagando lo And que there's a vale lot of una stuff. I casa don't en know if este people lugar? follow Ezra Y bueno, Klein. muchas He's written a book, Abundance, with escribieron affordable housing, and it libros affected sort of the sobre presidential Trump and Biden residencia were sort of arguing asequible. about this. También But there's a hemos lot of estado policy stuff negociando, on pero hay affordable muchas housing. políticas And relacionadas since con I've la been mayor, vivienda collaborating with asequible, the county pero of hay muchas Gunnison as well as the town of colaboraciones Mount con el Crested Butte, condado, we también have con Mount Crested 325 Butte. housing units that Tenemos have been built or are in the 265 casas que han process of sido being built. And construidas en to el put that into proceso, context, pero and para these are all ponerlo en deed restricted contexto, that are estas targeted for the local community. To son put para that la in perspective, comunidad Crested Butte has local. about Solo para 1,200. darles So una the North idea, Valley is adding en about Crested 25 Butte hay como percent of 1,200, Crested así Butte's que housing stock realmente just for the se community. aumentó The metric that muchísimo I la track cantidad is de how many residencias housing para la units comunidad. are lived ¿Cuántas in the casas town of Crested Butte are lived in year están round. habitadas a todo el If you go año to a en la place like zona? Si Steamboat or some of van the a other poner, por ski ejemplo, resorts, those algunos de numbers los are about otros 15%. lugares de So esquí, that means sube al 85% of 13%. those Significa que housing units 85% de are estas dark, unidades de or they're being residencia used for short-term están rentals. Town of utilizándose en Crested Butte, corto we're tiempo, around mientras que en 66%. Crested Butte estamos hablando de un That's likely to bump up into 66%. the low 70%. And so it's essentially the Esperamos que hollowing suba out un of the community. 70%. Así que en Workers don't realidad have a los place to trabajadores stay. no You don't tienen have a lugar real donde community quedarse, because no most of tienen your una verdadera homes are sitting comunidad empty. porque las casas están One of the other vacías. Por big eso es issues, importante que esto cambie. town of Otro de Crested los Butte, temas importantes, we require Crested Butte electrification for new builds. So if requería you look at más the electricidad. Así que international si vemos strategy la for estrategia how we're going to address internacional climate para change, tratar el cambio it's climático, really electrifying, realmente se getting trata that de grid so that it's electrificar, green and tener una red renewables. verde, State of Colorado, renovable, our el estado particular de energy Colorado sources. con There's some stuff going on, fuentes específicas de between the state and electricidad the feds on entre el drill, baby estado a drill, nivel and coal. federal, But pero by 2030, and it's para el regulated by the Public 2030 y Utility está Commission, which is regulado state por level, la Comisión about Estatal de 70% of Servicios our energy Públicos, mix should 70% be de nuestra solar and electricidad renewables. debería And ser the town of solar y Crested Butte renovable. is one of En a la handful of ciudad de communities Crest in the es una de las country, pocas including comunidades Berkeley en and el some país, communities back east. I think incluyendo we're Berkeley y still the otras only town comunidades en el in este, que Colorado that creo que requires todavía en new builds to Colorado be somos fully los únicos electrified. que requerimos que los And edificios the estén natural totalmente gas really came electrificados. after us. Gas natural And vino part of it is a buscarnos because en if parte you can do porque it in si Crested podemos Butte, where hacerlo en temperatures drop Crested 40 Butte, donde below, las temperaturas bajan air source por debajo de heat los pumps or 40 some of the new grados bajo technology cero, doesn't work well significa in que va a very cold funcionar en todas temperatures. But partes. if you can do it Pero here, si you se can do puede it hacer everywhere. acá, se puede hacer en cualquier So that lugar. was Por one of eso the es que major esa es una moves. de las And movidas I, importantes. given this talk to other Tomando, municipalities, because hablando people sobre are esto con concerned, otras like, how do you do municipalidades, porque this la gente está politically? preocupada cómo And se I point hace a out, nivel like, político, y yo les we señalo passed que this, hemos and pasado este we had punto uncontested elections y at the next round. tuvimos So, elecciones sin climate competencia en la change is a siguiente winning issue, not a ronda, losing así que issue. realmente And el then clima the es Gunnison una Outdoor forma de Resource ganar y no Protection de Act. perder. And that's Jeff Hurd, our También Republican. este es Jeff So he replaced Hurd, Lauren Boebert. For those of you reemplació who a Lauren Boebert follow U.S. en politics, las Lauren en Boebert política en is los Estados among Unidos. Lauren ahora growing, increasingly larger group of está small group of crazy aumentando people, un but grupo she de represented personas muy us. locas que nos And representan. Jeff Y is a Jeff moderate es Republican un that republicano got into the moderado race que se and pushed her integró a out. la And so competencia y I bueno, think I was like ganó, one of the first pero people to yo creo que actually fue una de las endorse primeras Jeff. personas que apoyó a Jeff. And y Senator Bennett el in particular senador had been working Bennett on y the en Gunnison Outdoor particular Resource Protection Act que for trabaja 10 en la ley de years. protección de recursos And we durante finally 10 got it años. introduced, and then Finalmente Jeff nos signed on, presentaron and it's y got bueno, wilderness in Jeff it, se right? And involucró so we y got a bipartisan tenemos wilderness ahora bill that una has been ley labeled one of the most bipartisana que ha ambitious sido public lands designada bills in como una de decades. las And I've leyes taken más no shortage ambiciosas of en grief, which I'm décadas. happy to take,
for supporting a Realmente es moderate muy Republican. If importante lo que hemos if logrado that para este position were to apoyo de un determine republicano whether the moderado Democrats or y Republicans control the determinar House, I might si son los change on republicanos o los that. I am an demócratas los que independent, so I'm controlan la not casa. Yo a soy Republican or a independiente, yo no Democrat. soy de ningún But partido, we've made some pero interesting hemos progress. logrado He was establecer actually he progresos was the only importantes. Republican to Él vote fue el against the único public land sale republicano en contra de la venta de the las committee. tierras He's públicas on the en el Natural comité. Resources Él Committee, and está en I el raised that comité issue de with him well recursos before it hit naturales, there. así que I also raised pude the reunirme con él extension of y premium healthcare tax se credits, and he busca was one of 3 también or 4 extender los that was out créditos last week fiscales y la semana that pasada sort of pushing in the House to estábamos get that presionando extended. en la So Casa just de some final thoughts, Representantes because I para wanted to leave some time for ver si questions. se A puede lot of hacer estos politics is cambios. showing Mucha up. política I está really surgiendo, emphasize influence and not power. Everybody thinks it's about reforzar power. que todo el mundo The habla reality de poder, is pero la most of realidad all the es good que things in se life happen trata through de que networks, las and cosas it's importantes influence en la that vida matters. suceden por It's medio de not really the redes power, at least the y level I work at. por lo menos desde mi perspectiva es lo más Curiosity, importante. engagement, Curiosidad, just always asking compromiso, questions, siempre learning hacer about preguntas, others. preocuparse por los We had an demás. open Nosotros tuvimos position, and una so a lot of people were posición talking about abierta, applying muchas for the town personas querían council, and the advice I give aplicar is para el it's got to work consejo for you de la ciudad personally. y yo les dije, You esto can't tiene que ser start algo with que the usted quiera impact. por You've got usted to mismo. start No with puede where you pensar solo find en el joy and impacto, nourishment, sino and en get that qué es lo que a balance. usted And le then, da placer y gusto en you su got to vida. stay focused on Y tenemos que outcomes. So if you're going mantenernos to take one of enfocados en these los spots resultados. Si usted and va you're a going to push ocupar someone uno de out from estos doing it, puestos so y I va a ran a quitar a competitive alguien más election, you really got to de hold yourself poder hacerlo, accountable, even if usted the tiene voters que ser don't hold yourself responsable. accountable. Incluso So los anyway, votantes I'll no le stop there and piden see if que people dar have questions. cuentas, Thanks usted for debe taking the darse time. cuentas a usted mismo. It's been Así kind que of a bueno, esto es lo que fascinating and tengo fun para journey, ustedes. and Para mí ha very sido un viaje fortunate to have been, maravilloso. He had tenido a mucha little bit of suerte a de seat enfrentar maybe in tantas the nosebleed aventuras y cosas section importantes. section more than the Tal ringside, vez and some really cool stuff. es mucho lo que tenemos que compartir. Fantastic. Thank you, Ian. Increíble There was experiencia. a Muchas few gracias, things Ian. Hay algunas especially cosas, especialmente the climate change is en winning. I really cuanto like a that. cambio climático That's a como great quote. una técnica para So we're ganar las here elecciones. Es to una ask excelente questions, forma de and so verlo. please Estamos raise your ya hand, and abiertos para I'll preguntas. Por favor, levanten sus I'll manos. maybe Yo easier iré since we're dando la it's great palabra. turnout. You know, Ya verás que 19 people, tenemos 17, muchos 18. participantes, That's 17 fantastic. personas, excelente. Just raise your Y hand so levanten that su mano I can si tienen preguntas para irlos asignando. monitor and assign you. I Así think I see poder Philippe. monitorar. Veo a Philip. You do. There you go. Ian, Así I'm es, curious to hear Ian. from you how Yo tengo curiosidad de que me your experience cuente trying to sobre su influence experiencia tratando de scientists at influenciar RMBL a los over issues científicos translated sobre over into the temas political arena, y or trasladarlos a la arena how or política. if it ¿Cómo? did translate ¿O over es there. posible pasar este Yeah, so I tell people contacto? being Bueno, yo mayor le digo a las is way personas que easier ser than running a alcalde field es más station. fácil Like, que you know, administrar so una estación de running a campo. field station, Administrar you una have estación de to campo es probably algo que keep somewhere in the order requiere of 90, de 80 to tener 95% 90 of the scientists and 85% de critical los stakeholders happy, científicos right? Like if you felices. start losing more than Mientras 5 or que si empieza a 10%, like perder the 5 world o starts falling 10%, apart. empieza And a in politics, desmoronarse if tu I get mundo. Pero en 55 to política, si 60% of the tengo vote, I am like a 55 o political 60 de los genius. So I have votos, like ya soy un 20 genio. to Así 30 que extra 20, percentage points. And 30 so, puntos adicionales. Así que and also, even though I was también, director, aunque yo fui the reality director, is la that my realidad es impact que mi was very impacto much, fue I had to be influenced. It fue wasn't the influenciado, decisions fue that una I made, influencia. but the No son ability to las decisiones que navigate yo those tomaba, networks sino la and deal posibilidad with de complex navegar las stakeholder diferentes groups. And redes so y tratar the con lessons I diferentes learned grupos. as a Así que field las station director, I lecciones que feel like aprendí como really set director me de la up well estación to be realmente creo que me effective as ayudaron mayor, a funcionar de una because I manera had a lot adecuada of como helpful alcalde, experience porque en on how to realidad make things he happen. tenido mucha And there was no experiencia en lograr que illusion las it was cosas se going to be hagan because y I no just all of había a mucha sudden like ilusión could start making de que decisions. era porque podía You know, tomar absolute decisiones. power corrupts Realmente absolutely. el poder absoluto You know, I corrompe think absolutamente. Así I que, tell my kids, como le like, digo yo a mis think a hijos, lot about influence pienso en mucho and en be la very careful around influencia y power, because hay que power tener is mucho not always cuidado even when alrededor you del start poder, porque accumulating, it's not cuando usually a helpful empieza uno a thing. trabajar, So, no siempre el poder anyway, es those are algo a few positivo. things about Pero like bueno, what I estas son learned as a field. algunas de las And cosas then que he podido aprender infrastructure, en el capital nivel replacement plans, de town of Crestview, también we just
finally ciudad got our de first Crestview full capital tiene por replacement primera plan, vez which nuestro anybody who's plan had to de deal with reemplazo failing de infrastructure at capital. field No sé si stations ustedes han could tratado appreciate like con why that would infraestructuras be que my empiezan a personal, one necesitar of de my, sustitución. wonderful things to Es see una de las happen with the cosas town. And importantes que they puedo actually have ver en el property tax. pueblo. So at Incluso Rumble, I had to figure en out how to go Rumble out yo and, tenía que ver de squeeze dónde money out conseguir of los fondos philanthropy para because I lograr lo certainly que wasn't going to quería, squeeze it out of pero scientists. aquí hay What the town of impuestos, así Crestview, que like, el we have pueblo this wonderful tiene thing la called mill forma assessments. de And so hacerlo property y es taxes, bueno para we have to get todos. voter approval for Así que, bueno, increases, but ellos tienen it's much que easier aprobarlo, to pero have por a lo menos el tax than dinero it is está. to like, Es mucho más fácil anyway, tener I'll stop there. impuestos que I think tener que it's the andar first buscando las time I hear donaciones. somebody Creo que es la primera praise vez que taxes, alguien but está de acuerdo con los that was a impuestos o joke. dice que es So bueno los Jen, impuestos. please. Es un chiste, estoy bromeando. Hey, thanks. Hey, Ian. It's good to see you. Jennifer, It's interesting because I spent the Ian, last couple of years doing yo en community los últimos development work años in he Maine, so trabajado I en have a desarrollo lot of comunitario similar en Maine y experiences that tengo what you're experiencias talking similares about. a And I las que actually estás just gave a talk mencionando. this week Y about realmente esta how semana di all una that I conferencia thought about sobre running a cómo field todo lo que yo station, pensaba de what operar una I thought estación, was going to serve me de una going estación into de campo, communities and helping them pensaba with que lo que me iba a ayudar affordable para housing la and comunidad, working para waterfront, shoreline protection trabajar stuff like, con was great, but residencias not what was really asequibles y lo needed. demás, pero tal And vez no like lo you're que se saying, influence necesitaba. and Y como relationships dice, la influencia, are las everything, and relaciones son trust because you realmente got lo to que build trust. importa. La But anyway, confianza, hay so que I have a ganarse la very confianza. detailed, specific question, Realmente which tengo is una the pregunta muy electrification específica sobre requirement, which electrificación. I Los love the requisitos, idea of. me encanta la idea. And there's been a big push in Y ha Maine habido for en Maine that. una presión importante en But este it's sentido también. tricky, and you have Pero the es same un poco tricky problem about complicado y heating. el problema And que like tenemos con la the heat calefacción, pumps aren't las bombas de calor necessarily, you no usually need some kind of backup and necesariamente something necesitan else algún when it tipo de gets really cold. respaldo o algo cuando hace muchísimo Tell me calor, about frío. I Así don't que, think that's bueno, necessarily creo que no true. We're necesariamente. still learning, and I think Nosotros there's a real seguimos cost aprendiendo, por being on supuesto, the y forefront of creemos the que learning hay mucho curve, que aprender en este because proceso, porque probably our biggest challenge is nuestro workforce. desafío I principal think a the veces IRA, es the nuestra fuerza laboral, Infrastructure la Reduction Act, or whatever it was, infraestructura, that Biden passed, es- workforce has etcétera. been a big issue. Y So todos estos getting a veces tenemos sort of problemas con so algunas not just like if you áreas, can do así it que no es technically, simplemente que no having se the pueda hacer workforce that's capable técnicamente, of sino que a implementing veces on a tener la fuerza cost-effective laboral que basis, pueda because if hacerlo you de move too manera fast on that, rentable, you porque si engender vamos a muy backlash. rápido, pues vamos a tener I would say también we have, unas consecuencias directas. Yo I guess I should diría be careful with que, names since it's y recorded and bueno, out there, but I'll aquí say we tengo que have tener an individual in cuidado the que community who is hay un actually an individuo en elected la official down in comunidad, un Texas who has a oficial very electo different en take Texas on que tiene una electrification perspectiva and diferente a climate la change. And electrificación, I al pointed cambio out that his climático. large-scale Y yo development, señalé que su he was desarrollo a gran upset, escala, because of the él pues electrification no and le how it created pareció problems. adecuado porque Pointed out that yo his señalé project que was su fully proyecto electrified, estaba which he completamente didn't know, electrificado but he y had él no done it sabía, because pero lo he estaba owned haciendo porque es he owns the propietario property and is renting them out, and it made a lot of propietario sense de la financially tierra, así for que him a to do nivel that. And financiero tenía so mucho there's sentido. this perspective Pero that hay we're una doing this as a top perspectiva down, de and que there's a estamos premium or haciendo cost esto to this. como I think Bill una McKibbins decisión de is arriba hacia abajo, really sin out there, suficiente and his participación. book, Here Y Comes the Kevin Sun, lays this out fairly well. libro de Ahí viene el It's the sol, right habla muy bien financial sobre el decision and economic que el decision. I sur que think the puede ser technology una is buena largely there. tecnología y de One ser of the así, things we got is, you have to have natural gas because when the surgirá electricity goes todo out, lo well, the necesario. reality Bueno, is with necesitamos gas natural en modern caso de no tener building electricidad, code, your pero natural estos gas heating doesn't work when the códigos electricity is out, realmente so it no doesn't actually. necesariamente, There are a lot of el myths gas no out there necesariamente about the nos technology puede servir. that are Hay perpetuated diferentes by partes de the mitos industries. de la tecnología perpetuado por las industrias. Well, just to also add to that, I just put in the Bueno, comments, I'm solamente quiero also thinking agregar que in yo Maine, también it's estoy a really, pensando it's an también en old housing Maine, market es un that mercado muy wants to be viejo maintained, que and the quiere old houses and heat mantenerse pumps are in more y las challenging casas situation than con estas new bombas builds de and calor heat pumps, which are quieren easier mantenerse, to pero build las casas for, right? nuevas son So más fáciles a New veces de construction construir. is way Sí, las easier construcciones than nuevas son renovating, mucho más and new fáciles que technology la is way better than renovación y old. las And the nuevas next tecnologías frontier también for the tienen más town of Crested sentido. Butte, En and la no one siguiente has frontera figured para it out Crested yet. View, We're still thinking about nadie ha this. descubierto Is todavía cómo how vamos we a so part of the larger national parte strategy de la is estrategia to reduce energy nacional consumption es in the first reducir el place. So I consumo left that energético out. en primer lugar, Electrify, electrificar and then green y your luego energy
grid, trabajar con una red and más how we verde, deal with pero existing cómo building vamos a stock tratar is a con los political as edificios well as technical antiguos. Esto ya challenge se that I conoce como un haven't desafío found político anybody, técnico. any Todavía community that's no really figured that tenemos out. But ninguna that's sort of the comunidad que next haya frontier descubierto for la the
the town of clave Crested para Butte tratar and con esto, pero what es la everybody's here próxima watching. frontera para nuestra ciudad y pues muchas personas están esperando a ver cómo lo vamos a Mr. lograr. Barnes, Brian, yep. Yeah, thanks, Ian. Muchas Great talk gracias, and Ian. congratulations to Excelente all your successes. presentación. Well, I'm going to take you Felicidades por back, todos though, tus to the beginning éxitos. of Y being the quisiera station volver manager. un poquito And I a tu recall pasado you como saying that gerente o a gestor de transformative una change was with your administración de board campo. of trustees, or maybe it was the La steering committee junta, back then, el comité que tuvieran from ustedes en being ese composed momento of scientists there that are going de to los científicos, argue about, who's going to change the toilet paper in hablando the sobre, outhouses, bueno, quién va a to cambiar el really papel broadening out higiénico en to los people who have a larger facilidades perspective exteriores, and hasta otras land personas que trust quieren hablar de cosas and influential más people. diferentes, And algunos I'm con más just curious how influencia. that Simplemente went. tengo And then curiosidad of your de cómo current les board of iba trustees, just what en authority su do they junta have de over gestión, running the station? cómo se Yeah, entendían durante la so we're administración set de la up as an estación. NGO and they have Bueno, all the nosotros authority. So somos un they can make ONG y whatever ellos tienen decision toda they la want. So it autoridad y doesn't pueden mean they're tomar todas making las the right decisiones que decisions, quieran, no but necesariamente they las have that authority. correctas, They pero por lo hire menos tienen and esa fire and autoridad, evaluate the executive contratan, director. They despiden, approve the tienen budget. aprueban We el have a tax presupuesto, filing, and so we actually tenemos have to que certify, presentar what impuestos, tenemos que policies are in certificar place. las So políticas que están as an siendo NGO, they implementadas. have Así que all of the como ONG authorities, tienen and la it's really up to autoridad them how total y they es decide to decisión de ellos que van exercise that. de qué manera van a And ejercer su when I did poder. come in and I had Cuando been yo a empecé a graduate trabajar y appointee, cuando or había I sido think it was elected designado, to the board of creo trustees, so I que had eligieron experience a with la the board in the junta 90s. administrativa And so I had en a los bunch of 90, conditions tuve really una around serie governance. So de it wasn't about condiciones how much sobre I la earned, but it gobernanza, was no how tanto it was sobre going mi to be run. And salario, they sino cómo agreed lo iban as a a condition of me taking the job administrar. Y una de that mis we would condiciones move para towards an aceptar el expertise board. trabajo So era que not just the tuviéramos una scientists were junta de very focused. expertos. And I'd have to go Así back to que the minutes, but there probably is a meeting where we talked about how many rolls of toilet paper había, it was tal appropriate to vez stock in the se outhouse, buscaba because you're going to que waste if you put too tomáramos much out there at the end of decisiones, the por year. ejemplo, Anyway, ¿cuánto papel higiénico vamos a poner allá afuera? Bueno, so depende there del was sort of clima, an depende de muchas agreement to cosas. go Hasta to eso se estaba Philippe has tratando de una probably manera sat through some of científica. those conversations at the tail end of them. But Y bueno, sort of really getting to an expertise para model where llegar the a un modelo scientists are a experto critical en el part. que los científicos son Someone una who was parte involved crítica, in alguien the que está board that involucrado Philippe en la overlapped with, junta, I think, was Gary Weed, creo who que was a como Gary frustrated Weed, field que biologist, un biólogo de dropped out of campo, his PhD program que because he had dejó sort of su a challenging programa de PhD PhD advisor porque and ended up in tuvo finance with a Exxon. personas He's like, difíciles en Exxon este has done proceso really y terminó well con because they finanzas en wedded Exxon. geology Y with the allí finance. And if the permitieron geologists realizar ran geología things, y it was a finanzas disaster. And if the y finance pues si people las ran things, it was finanzas a eran los que disaster. And operaban you las had to create an cosas, entonces había environment que that crear un created a wonderful ambiente que mix of those permitía una perspectives and mezcla put them de in constructive perspectivas tension. y And ponerlas en so una tensión I think constructiva. Rumble, Así que creo que in my Rumble, opinion, a en lot mi of the opinión, success muchos was de bringing sus in éxitos people with vienen de las legal personas expertise, with con land experiencia conservation legal, con expertise, with experiencia en financial, conservación strategic terrestre, planning, having a finanzas, meaningful que se scientific reúnen group y also tienen un involved in governance, grupo but creating a científico dynamic tension among crítico those que groups. crea una tensión dinámica entre todos los Yeah, thanks. participantes. That's helpful. Excelente. Muchas gracias. Philippe, do you want to offer any observations from Felipe, your ¿tienes time? alguna observación sobre, Yeah, you sobre raise a lot of memories. Sí, en realidad So, me has I mean, one logrado of the things despertar muchas I will memorias. say that Una de las I was on the board cosas for 8 es years, que yo and estuve when en I la left the junta board, 8 I left años the y board cuando dejó because la junta I felt fue like it porque had gone sentí far enough in the que transition ya that habíamos I was avanzado occupying a suficiente en space la that could be transición y occupied que by yo estaba somebody with ocupando un more espacio resources, que alguien and con that's más one of recursos the things podía that RMBL ocupar really needed. y esta es una de But las cosas que during the time I was necesitábamos there, I realmente. got to see Pero this durante board ese change tiempo from what pude was ver mostly el cambio en la scientists junta desde lo to que eran people básicamente with different solo kinds of expertise, científicos a and that tener really changed personas the con dynamic diferentes a lot. experiencias y esto And cambió I think one of muchísimo the la most important dinámica. dynamics, Creo and que una de las Ian, you dinámicas can más importantes, disagree with this or not, y but pueden estar de acuerdo when the conmigo board o was no, pero completely cuando la composed junta of se scientists, compone solo de and científicos, they were all in the weeds. todos What that does is it creates a están dynamic of se distrust crea between the una board and the executive director, dinámica de falta de because the board is confianza entre engaged la in things junta that y the el director ED should be ejecutivo, managing porque la all the junta time.
And as debe that board estar, started to la change Junta empieza a and they cambiar, started looking at things empezamos a from a ver higher cosas desde una elevation, perspectiva a mayor, lot of más trust, I mayor think, was able to distancia. grow between the Podemos ir ED and the board desarrollando that otherwise confianza entre la Junta would have been Directiva y would entre have la had a Dirección hard Ejecutiva time developing. y la And Junta, it que es was algo one of que the a things veces I toma really mucho got to see, tiempo and I was lograr. Así que really tal vez es pleased to algo que see the change. tuve la suerte de Because ver I was durante mi definitely an periodo, porque outsider when I came definitivamente yo onto the era una board. persona And externa by the time I cuando left, it llegué didn't a la feel like Junta, pero cuando me the same fui dynamic ya anymore. no se sentía una dinámica similar. And I'll say I'm a big fan Y of debo levels of decir que organization. So I worked a on ant mí me colonies and gusta mucho la human cities are organización. just an Las ciudades inferior version of humanas what son the una ants had figured forma de out, right? Like una they got to colonia de agriculture well I was before just us. an hormigas. ant to you, huh? Sí, yo también fui entomólogo. And I think Y this idea creo of a que field esta station idea having de an una estación de identity campo con su beyond and propia separate from individual identidad scientists is a really separada de los important one and often científicos es muy underappreciated. Erin importante. Robinson had a Y really creo nice que thesis Robinson lo defense apreciamos earlier this mucho. week. She'd done some nice Ella work on hizo field unos stations trabajos and importantes en sociology and estaciones data de management. campo y And she made this sociología y point, which gestión is de like datos. Y dijo how do eso, these cómo institutions estas have an instituciones identity? tienen una And it's got to identidad be a collaborative y debe relationship ser and una it's got to be relación mutually colaborativa, supportive, debe but they are apoyarse separate entre roles sí, and separate pero things. son And if you roles don't separados y understand that, si you're no never lo going to figure out how entendemos, to nunca create that vamos a relationship entender between cómo scientists crear and la the relación institution that entre really moves things científicos forward. y las instituciones Yeah, que and there was also logran generational avanzar. change on that También board se trata too. de un cambio While I generacional was en la there, and Junta that was cuando really yo important estuve as allí, well. y eso también fue That muy it was importante. really important for there to be Muy younger importante people. que And gente that doesn't mean joven fuera young, but integrándose it means y pues tal people vez no that joven, didn't come joven, all from pero personas a much older generation. con diferentes perspectivas más nuevas. I have a question, Ian, Yo if tengo una that's okay, pregunta, Ian. and really, what would be your advice ¿Cuál sería being a su mayor now consejo to siendo a alcalde, manager or a director of a field station? What como would you tell director him or tell en yourself when una, you were starting out? o Would you cuando say, te cuentas a ti mismo, implicate cuando them more or empezaste, not? Or what would you advise? qué recomendarías Yeah, a probably what I alguien que would está tell empezando a her would involucrar? be, Bueno, yo le Yeah, diría, but anybody of cualquier us, persona, or cualquiera de not nosotros, Rumble, but no anybody Rumble, in cualquier general. persona en Yeah, general. I mean, and it's interesting Bueno, because es muy I interesante say a porque joke, but I think it's yo true that if digo I've been como un qualified to chiste, be como una executive broma, director, pero Rumble would creo not have que hired me, right? tal And so, vez if I'd no me had hubieran an contratado MBA, en I would have been Rumble. Tal qualified, but I vez would have con been un dismissed out MBA, of tal hand, vez lo PhD, and studying hubieran ants. There's nothing PhD, tal inherently vez no about hubiera that sido training algo that gave me necesariamente that position importante other than para no one else was ellos. crazy enough to Así sort of que do the la job. verdad So I think I que got tomé it un simply by default, creo que me dieron el trabajo largely porque by nadie más lo default. quería, Actually know pero that to be true. But creo que es cierto, I pero think what allowed lo me to que me grow through the permitió position was to navegar really esta be posición fue self-critical around ser muy outcomes. And so I autocrítico cared sobre los enough because resultados. I Me was there, met my wife importaba there, mucho, my yo kids were vivía born ahí, there. ahí estaba mi It's esposa, really ahí nacieron mis defined me hijos, así professionally que as me ha well as definido a personally nivel that I profesional really y wanted the personal, institution y to realmente thrive. And so quería the que la standard that I institución always had to hold myself sobresaliera, to así is que like, did we tenía actually una alta demanda make de mí mismo. Rumble a better Realmente institution, and quería what que does it Rumble take? fuera And so una I mejor think a lot of institución. people get Y lost creo in que muchas process personas se and the pierden en trappings todo of el a position. proceso, en But if you los hold yourself to en outcome esta and you really posición, pero push cuando yourself to uno se understand why you're presiona not para getting there, entender por qué no está then logrando los you resultados que develop that busca, intentionality entonces of empieza a process and desarrollar you force una yourself to get on a intencionalidad, un learning curve. proceso y se So obliga to a me, I integrarse en think una curva de probably aprendizaje. I had the good Creo que fortune to really tengo la hold myself fortuna and have people that de held me as well a board that held me to outcomes. So be forzarme intentional con about your ciertos outcomes. resultados. Así Be que honest ser with why you're not getting there. intencional, Don't ser externalize honesto those. con uno Most people say, mismo, "Oh, like no Trump wasn't elected exteriorizar, if COVID didn't es come que in." I mean, si, there is like an si infinite esto no number hubiera of reasons pasado, si aquello no hubiera about the pasado, external hay world for muchas why you're not driving the razones outcome you want, externas but por las they que no don't logramos los matter. What resultados, pero en matters is realidad no what son your leverage importantes. points are Lo and importante your es cuál ability es to nuestro implement them, punto because the world de is not nuestra changed by perspectiva, people telling you porque you can't el do mundo things. no The lo world's cambian las changed personas que dicen when que you no puedes actually hacer las take cosas. ownership El of what mundo you're cambia capable of cuando influencing. asumimos So la there's an responsabilidad sobre honesty lo and a que reality podemos there that realmente I think is hacer critical. como personas. Así que hay una And toma de would conciencia. you do you think it's important ¿Crees for a que es city to be importante para una in link with its ciudad field station? estar 'Cause ligada con sus estaciones
estaciones de I don't campo, know if sus my gift estaciones question is biológicas. clear.
It's a No sé si wonderful queda claro. opportunity, right? Sí, es For una a excelente municipality to have a field oportunidad para station, que una municipalidad it tenga diversifies the una local estación economy. biológica para Crested Butte is diversificar known la for our economía. wildflowers, and Rumble was a Nosotros, big part of Rumble that, fue una sort parte of that importante del transition proceso de to outdoor transición recreation. a la It's something recreación that's talked about, exterior, and I algo think de lo que Rumble se has habla. been Creo que critical to Rumble that. ha So, sido crítico en ese proceso. I think for Y yo institutional creo growth, que para el I'm a crecimiento big fan institucional, of yo soy doing like a bastante positional fanático analysis, de like what hacer is it that análisis you are uniquely posicionales. positioned ¿Qué as es a lo field que station or como a estación municipality to biológica offer? podemos And a ofrecer de field manera station, única? like Y Aspen does not have RMBL. Aspen So no Aspen tiene, has a lot of things that Aspen no Crested Butte will tiene never muchas have, but they cosas will que never jamás have an tendrá RMBL. Crestview, And pero so nunca van a tener there un are things MBL. that Crested Y Butte hay can do cosas que because of Crestview Rumble's puede presence hacer that an debido a la Aspen or presencia Vail de or Rumble, Breckenridge will y never have that Breckenridge o opportunity. Aspen nunca lo tendrán. Thank you. I Excelente, think that muchas concludes gracias. so Creo que, let's bueno, thank Ian definitivamente and tenemos congratulate todas him for nuestras his respuestas. reelection. Muchas gracias a Ian, gracias, And felicidades por stay su tuned reelección for the y next virtual manténganse cafe in conectados para January, I el believe. próximo café Please virtual run en for el mes higher de office. enero. Y participen en las I don't have elecciones, it in me. involúcrense, Yeah, no, ustedes. Yo that I no tengo understand. la energía, pero Take ustedes care, pueden everybody. hacerlo. Bueno, Thanks, everybody. cuídense mucho, muchas Take care. gracias Bye por bye. Merci, and thank you so acompañarnos. much. Thank you for everybody Y for bueno, joining. gracias a todos por acompañarnos. Que tengan